in horror story, but we'll never know. Never know. Dan di sini ada Divka. Hai. Kita sekarang mau sharing horror stories. Jeng jeng jeng. Jeng. Based on experience, right? Yes, based on horror experience. We sacrificed a lot for this video. Yeah, a lot. So kita tiba-tiba dia ada belakang. Oke, buka yuk, buka. Buka. Turn off the light. Turn off the light. I'm here, baby. Ooh, scary again. Sorry, HP-nya sudah. Gue tangan dong, Ja. Nggak mau. Lu kan yang paling pemberani. Kintan lu serem banget kayak gitu, Kin. Pakai sini. Gue kedinginan. Gue juga mau. Hit me baby one more time. Oh baby. I don't know. Okay, that's not a horror story. So, kita bercerita horor. Yeah, and the lighting is just. What am I doing? Jadi kita mulai dari siapa nih? Who's the first one who wants to share? Okay, gue. Like we don't have flashlight, so we have to use our phones. Jadi waktu itu, ini gue experience waktu lagi sama anak-anak ya. Waktu itu Divka belum masuk homeschooling, tapi di sini kejadiannya kita lagi outing. Ingat gak? Jadi di sini Ariel masih pacaran sama Ziano. That's a really horror story for her. Oke, jadi dia pacaran sama Ziano. Terus dia lagi nyari Ziano. Sementara di saat ini Ziano lagi dipanggil sama prinsipal kita. Pokoknya dipanggil sama prinsipal sekolah kita. Ziano dipanggil, dia dipanggil sama prinsipal sekolah kita. Terus Ariel nyariin. Ya udah dong. Tiba-tiba gue sendiri ngeliat sekilas ada Ziano. So kita tuh lagi campfire. Di situ kita lagi campfire. Terus gue ngeliat sekilas itu ada Ziano lagi di depan campfire, lagi ngeliatin campfire-nya. Pokoknya di situ tuh Ziano he using hoodie sama dia pakai kupluk kayak dia waktu itu. Pokoknya dia lagi ngeliatin campfire, dia diem aja kayak diem nge-freeze, bener-bener kayak ngediemin dan mukanya kayak straight gitu. Terus gue ngasih tau dia dong kayak, Ral itu Ziano. Terus pas mereka berdua ngeliat ke arah yang gue tunjuk, Ziano nggak ada. That is so Oke, Ziano nggak ada. Terus pas gue lihat lagi emang udah nggak ada. Terus akhirnya kita nanya ke teman kita, siapa waktu itu, Adeta ya? Iya, Adeta. Dad, lihat Ziano nggak? Lah, kan Ziano lagi sama Farida. Dari kapan? Dari tadi dipanggil. Yang gue lihat itu siapa? Oke, next. Jadi waktu itu kita LDK. Jadi waktu itu kita Yes, I see that. Aku waktu itu kan disuruh nyanyi, right? Terus aku disuruh yang beban ngelit dia kan Kin ya. Iya. Tiba-tiba ada orang nyalain flash. Terus kita tuh kayak ngarahnya itu ke gerbang sekolah gitu nih, kan? Tiba-tiba pas flash nyala, aku ngeliat bentuk gede, mata merah, rambut panjang, nggak serius, dan itu hitam, no laughing. Dan aku langsung merinding dan aku langsung kayak, yakin gue nggak kuat. Nah terus Kintan sama Miura ya kepo juga. Akhirnya mereka nyalain flash lagi. Terus Kintan sama Miura juga ngeliat. Aku panik. Terus akhirnya aku ngomong ke Kak Mirna ya. Kak Mirna lagi sama gue jagain gue. Terus karena tiba-tiba kita kan jalan mau ke dalam kan. Gue sama Ariel nangis gara-gara ngeliat Divka diikutin sama makhluk yang sama itu. Jadi pertama makhluk itu tuh nempelnya sama Kak Mirna. Terus abis itu gue yang pertama ngeliat, abis itu gue nangis gue manggil Kak Mirna. Terus sampai akhirnya Kak Mirna ke gue hilang. Pas dia hilang ternyata muncul di depan dia. Pas muncul di depan dia ternyata nempelnya sama dia. Dan di situ Dan di situ gue sama Ariel nangis teriak, terus makanya kita harus diamanin di situ karena kita nggak bisa ngontrol apa yang kita lihat. Dan lo tau nggak
ikutin gue dong. Waktu di apa? Kita lagi ngapain tuh waktu outing besar? Kayak di situ kayak malam-malam tuh pasti kita kayak ada show something lah gitu kan, kayak kayak pertunjukan gitu. Nah terus pokoknya di tengah-tengah kayak lapangan kosong gitu, itu dikasih tenda besar banget. Di situ ada makanan banyak. Itu malam-malam kayak jam berapa ya? Jam 10. Enggak dong. Jam 8-9 lah. Enggak, kamu belum ada. Masuk, Kamu belum ada. Kamu belum ada. Aku lagi jadian sama Zeno, aku ingat banget. Iya, dia belum masuk ya? Belum masuk. Oh iya, belum. Gue dicerita, gue nggak tahu ini, gue nggak ngeliat, tapi gue ada fotonya, gue nggak foto ini lumayan serem sih. Oh, yang itu. Yang itu. Yang ada yang Iya, ibu. bukan ibu-ibu. Putih Jadi kan? apa? Yang putih. Bukan. Jadi kayak gue dikasih tau teman gue Putih. Jadi tiba-tiba ngomong gini, "Kin, lo tau gak sih ada nggak tahu ada setan di camp kita di tendanya itu." Hah, setan apaan? Kayak gitu kan. Ada fotonya kok. Pas gue lihat ada itu kayak di foto terus di tendanya itu bukan tenda, kayak semacam apa sih? Ya pokoknya A place. iya place gitu lah, pokoknya kebuka. Tapi nah di situ tuh ada orang lagi ngerangkak kayak gini, kayak gini, hitam semua, lagi ngambil makanan. Ya gue liat Sumpah, yang lu ngasih itu liat gue fotonya tuh, kan. iya, orang-orang tuh yang kayak paling orang pakai jaket hitam. But no, itu kayak baju ketat, dikit baju ketat, terus mukanya nggak kelihatan sama sekali. Lagi benar-benar lagi ngambil makanan, begitu kayak semuanya pokoknya hitam, muka nggak kelihatan, tangan sampai sininya pun hitam, like kakinya juga sampai hitam, lagi ngambil makanan, nggak tahu dia lapar apa nggak. Dia lagi ngambil makanan. Oh my god. Like seriously, gue pas liat fotonya kayak gila, ini beneran men, beneran kayak tiba-tiba hitam semua gitu, lagi ngambil makanan, serem banget. Terus, It's okay. oke. Jadi waktu itu nih mereka berdua nih ya. Waktu itu kita lagi nginep yang outing gede, masih tentang outing gede. Itu emang tempatnya spooky banget. Aku belum ada outing gede kan. Pokoknya waktu outing gede itu kita kita nginep di kamar tuh ada berenam. Aku, Ariel, Kintan, ada Ines, Adel sama Elsa. Ya. Terus pokoknya mereka di kasur lain dan aku di kasur bertiga nih sama mereka berdua nih. Aku di paling pinggir, kita paling tengah. Terus tiba-tiba itu pintu sama siapa waktu itu dia kepanasan dibuka. Pokoknya gara-gara emang panas dan dibuka. Tahu nggak ngerti kenapa pas gue buka mata ada cewek itu berdiri. Gue bangunin ini anak berdua, dia malah cuma jangan sih. Kalau gue takut buka mata. Kalau dia udah banget gini-gini, nggak sejalan sejak dia malah makin gini. I know she's scared, but gue harus ngadepin itu sendiri. Jadi gue itu bener-bener ngeringkuk gini ke Kintan, yang bener-bener ngeringkuk. Dan Kintan tuh gue ngeringkuk gini, dia diem aja. Jadi dia kayak heavy sleepy banget di situ. Kintan tuh kayak bener-bener kayak kucing tidur, kayak tumit tidur nggak bisa bangunin. Itu pokoknya Mukanya juga kayak kucing ya gini. ya. Oke. Terus ceweknya di situ doang. Abis itu di sebelah kaca. Sebelah kaca, bukan dia sebelah kaca kan. Terus dia kayak, ya demi Allah ya, depan muka lo. Terus di depan kaca, terus gue kayak enggak, ja, demi Allah, shh. Kau pengen tidur, diam, gue buka mata, gue tidur lagi. Tidurnya nempel kaca. Lo bayangin aja tuh. Untung aja gue gak buka mata, nangis gue serius, tragedi. So my story, jadi kayak lagi di sekolah juga, lagi LDK. Amazing. Iya, situ-situ. Emang di sekolah So- sekolah kita sistem banget. I'm like lagi alone gitu kan. I'm like super alone at times. Terus kayak like literally lagi apa sih namanya, campfire gitu. I was taking like pictures, saya pakai Snapchat. You know like kalau Snapchat tuh kayak kameranya tuh bisa flash depannya kan. So I took a picture like that. And it was like literally no one's behind me. And if it's like some shadow, I will know it because itu like it's so obvious. Kalau itu tuh a white thing that it just looked like a man. And I couldn't even say anything. I don't want to show it to anyone because if I show it to anyone, they'll gonna be like, they'll be freaked out because it's from Snapchat and I haven't saved it yet because kalau misalnya diedit pasti kelihatan dong, you know. It's so scary, like putih, terus kayak apa sih kayak like if you know Slender Man. Oh iya. yeah. Oh my god, that's Jadi- creepy.
kayak Slenderman gitu. Like if you guys don't know Slenderman, go on Google and search Slenderman. Gak punya muka. Ya pokoknya badannya tuh kayak Slenderman, tapi it's just a white thing. And I couldn't say anything. I didn't even save the photo. I deleted because why? It scares my ass off, and I don't have anyone. Like literally, I'm like a loner in that time. So literally, like I'm like I don't know what to do. I just delete it, and then I don't even say anything. And then when I'm about to sleep, aku tuh tidur di sebelahnya namanya Kak Sekar, dan she could see stuff that we don't really have to Like see. Seja. Kita tuh tidur tuh di kelas, okay? And then di kelas itu tuh ada jendelanya tuh kayak Itu yang gue lihat, yang gue manggil Kak Mirna. Iya. jendela. Yang gue manggil Kak Mirna. Jendela itu, and I see something, and Sekar lihat juga, and then in that position, and in that time I was like having some sort of trouble, and I just don't know what to do. I almost cried, but I didn't cry. I just tried to sleep, but I can't sleep, and then I just went back and forth walking through the doors. I just don't know what to do, and then I tried to sleep, and in the end I just like snoring. But actually, let me tell this, cerita paling horor yang paling pernah bisa itu kalau mantan nge-greet lo di line. Itu yang namanya horor tuh. Kalau enggak, gebetan lu udah ngomong I love you, ternyata punya pacar. Jeng jeng jeng. Mati. Bego. Hot verdomseh. Hot verdomseh. Ada lagi? Me. Oke. Ini based on gue sama bokap gue. So my dad itu kayak punya, dia keturunan. Semua ini keturunan. After that, my dad kayak nurun ke my dad, and then nurun ke Sudah Villa Diva Puspa Intan. Of course, Yes. she's the only child. I am the only child. Waktu itu kita outing ke Istana Bogor. The most amazing. I was there. Di situ waktu gue masuk sana itu kita semua ngerasain hawanya tuh Gak pengap sama sekali. Enak banget. Pengap padahal semua jendela tuh kebuka, semuanya kebuka. Gue tiba-tiba Terus adik kelas kita, I saw something. adik kelas kita orangnya gampang ketempelan. Dia sepanjang di sana itu nempel sama gue, harus nempel. Pas gue lepasin terjadi something. Pokoknya kita tuh lepas gara-gara gue lapar, gue butuh makanan, terus gue nanya makanan ke Ariel sama Kintan, jadi gue harus lepasin dia dong. Gue lepasin dia, gue nitip dia sama nitip Shalia sama dia. Tiba-tiba pas aku balik-balik, Shalia makin sesek. So ternyata jadi kata guru, Kak ini loh, siapa sih yang ngurusin outing? Ya itu pokoknya dia bisa kayak tahu gitu katanya. Pokoknya katanya aku itu bisa ngejagain Shalia because setiap backingan itu. It's scary. Kalau buat begal-begal zaman sekarang, pasti kita nggak bakalan disentuh. Kayak Kapendi, Two times. dia 2 kali udah begal, dan karena dia punya pegangan. Halo Kak Pendi, kalau nonton. Hai Kak Pendi. We love you. Kak Pendi, kita shout out buat Kak Pendi, tapi Kak Pendi naikin nilai matematika kita ya. I have a story. Oh yes. Oke. Jadi ini udah lama banget, ini udah dulu banget. Tapi masih di rumah gue yang sekarang. Oke. Jadi bebek. gue ada Sialan kayak satu bebek, bukan bebek asli ya, nggak bebek kayak patung gitu biasa, tapi ada sensornya. Sensor. Iya, kayak ada sensor gitu. Jadi kalau misalnya kita ada lewat, orang lewat pasti bunyi wek kayak gitu. Oh, oke. Bunyi kayak gitu. Nah terus itu tuh ditaruh di lantai, jadi kayak ini jendela, jadi ini jendela, tunggu ini jendela. Nah ini tuh ada tembok, di depan jendela tuh tembok, jadi kayak bebeknya ditaruh di sini. Di sela-sela. Iya di sela-sela, Di pokoknya sela-sela. di lantainya tembok yang sebelah kiri. Ini masih tembok, depannya tuh tembok. Nah udah gitu tuh pas temboknya tuh kesini tuh langsung ruang tamu gitu kan. Nah jadi sore-sore pas maghrib gue di kamar, tapi gue lapar kan, gue kayak Maghrib? Hah? Gue kira midnight. Enggak maghrib. Oh hanya. Nah terus pas gue di kamar, aduh anjir gue lapar nih.
Nah yaudah gue turun ke bawah. Sepi banget deh, pokoknya gue keluar kamar tuh pokoknya sepi banget. Nggak ada siapa-siapa, kakak gue di kamar, mungkin juga gue lupa di situ nyokap gue, bokap gue lagi pergi apa lagi di kamar. Gue sepi banget. Nah di gitu gue kayak, aduh di bawah sepi nih, mager-mager turun gitu kan, mager-mager turun tapi gue lapar banget. Yaudah gue kepaksa ke bawah. Lampu depan tuh belum dinyalain semua, baru lampu meja makan. Lampu meja makan ada lampu sendiri, lampu ruang TV ada lampu sendiri. Jadi lampu TV-nya tuh belum, lampu ruang TV tuh belum nyalain, masih gelap. Nah di situ gue baru turun tangga, gue baru belok ke kanan, 5 detik gue nyalain, tek, bebeknya bunyi padahal jauh banget dari gue. Langsung kayak gitu, gue kayak lari langsung ke atas, langsung nggak jadi, gue nggak jadi ngambil makanan apa, gue kayak oh yes, jadi gue lupa, pokoknya gue dari atas juga udah gitu mau ke bawah. Itu malam-malam kayak jam 11-an gitu. Nah itu gue lupa, gue mau ke bawah, lampu tuh mati semua. Tapi gue pas ke bawah gue nggak kayak ada perasaan takut apa gimana, enggak, gue kayak udah ke bawah aja santai gitu kan, walaupun lampu masih gelap. Kadang-kadang gue kayak gitu, udah gak ada rasa takut apa-apa. Gue ke bawah, gue nyalain satu lampu. Gue lupa di TV tuh, di bawah TV tuh laci banyak gitu kan. Gue lupa mau ngambil apa, kayak gue mau ngambil sesuatu aja. Gue yang kayak ngerasain kayak di belakang tuh kayak ada yang ngeliatin, perhatiin gitu kan. Pas gue buka, gue cari, gue nengok ke belakang bentar, nengok gini di ruang tamu. Di sofa ruang tamu tuh gelap, nggak ada yang duduk, gede banget. Terus gue yang kayak ngeliat tuh kayak tek, langsung ke atas. Gue kalau disitu gue pingsan. Enggak, gue yang kayak baru buka, nyari, terus gue yang kayak ngerasa ada sesuatu yang ngeliatin, gue ngeliat gini, tutup langsung ke atas. Gila, itu gue masih bener, untung gue gak teriak, tapi gue masih bisa kayak Where's your mom? ya Semua semua. Do you run to your mom? It's already midnight. iya, Langsung ke mama dong. enggak, masuk ke kamar. Why? Are you freaking kidding me? Gak ngerti apa lu, girl? Enggak, gue langsung kayak masuk ke kamar sendiri, langsung kayak tek, gue liat apa ya, gue liat apa, terus kayak anjir, udah bodo amat, dia langsung aja nyalain laptop. Ada yang masa-masa gue parno abis gitu, kalau misalnya gue tidur di kamar nyokap gitu. Tapi yang parah sih gue waktu kecil. Oke, ini legit. Jadi gue baru tahu. Ternyata gue legit baru tahu kuntilanak itu meninggal pas dia hamil. Mager demi Allah. Gue legit itu gue legit baru tahu. Lo tau gak gak? Katanya kalau nyebut nama nyebut. Ya makanya lu jangan ngomong. Oke, pokoknya sih itu. Lanjut ya. Jadi waktu itu ini gue diceritain sama nyokap gue. Kayaknya nih kalian berdua udah denger deh. Lu sama Kinan kayak udah denger. Aku belum. Ya, dari nyokap gue. Pokoknya waktu gue masih bayi, waktu gue baru lahir banget, itu gue masih di rumah di rumah bokap gue yang di Ahmad Dahlan. Rumah Ahmad Dahlan itu yang namanya gede banget. Rumah bokap gue yang itu tuh yang gede banget. Jadi ya kalau misalnya gue nangis di kamar bokap gue itu bener kalau keluar tuh nggak denger. Waktu itu pokoknya nyokap gue habis nila boboin gue. Terus bokap gue itu suka banget sama yang namanya ayam. Tiba-tiba tuh ada suara anak ayam itik gitu dong. Dan di situ tuh bokap gue melihara ayam. Terus akhirnya nyokap gue keluar ke nenek. Di situ nenek gue masih ada, maksudnya masih di rumah itu. Kakek gue udah jalan ke Bandung. Pokoknya nenek gue masih di rumah itu. Pokoknya masih jagain gue juga dong. Pokoknya siapa namanya? Pokoknya nyokap gue keluar dong. Terus ngomong sama bokap gue, Den, itu ayam kamu netes gitu. Ayam kamu beranak. Hah? Beranak? Iya, ayam kamu netes kan? Hah? Netes? Orang dia aja cuma punya ayam satu, gimana ayamnya mau bertelur? Orang ayamnya cowok. Di situ nenek gue langsung ke kamar, kamarnya pun jauh, langsung ke kamar ngambil gue. Di situ tuh katanya itu Apa? Itu. Oh itu. Kalau ada suara itu, Si doi. Katanya she likes newborn babies. So kalau I cry right now. I really want to cry. I'm really scared. you don't have a baby by the way. You don't have to worry. But I'm really scared Me karena too. lo ngomong tadi the name and Kintan was like, oh my lord, Mama love you, Mama. as you guys know, my mom itu punya namanya sixth sense. She can see. So, waktu itu mbak gue
kan dibilangin sama nyokap gue. Waktu itu kita jalan ke tempat emang rada ngeri. Terus nyokap gue bilang gini, Mbak, hati-hati Mbak, di sini banyak orang-orang yang ngerti nggak sih Mbak, jangan diganggu ke Bromo. Pas lagi naik, like we're riding in the jeep, mau going to the mountains. Terus tiba-tiba gini, my mom ada kayak anggota bokap aku kan ngomong kayak gini kan, kok dia tiba-tiba pergi sih kayak lari. Terus kata kata orangnya gini, itu Bu nggak kuat sama aura ibu gitu kan. Oh gitu, oh ya udah. Terus tiba-tiba orangnya gini, memang di sini banyak Bu yang meninggal. Terus mamaku pas balik-balik ngomong gini, I see a lot of soul. What do you mean soul? Muka-muka, ada cuma tangan, ada cuma kepala. Kebanyakan sih jatuh dari gunung. Banyak juga kecelakaan di sini. Ada juga yang pernah dimutilasi di bawah. Udah banyak. Tahu nggak? Terus ada dan Oh iya, gue mau cerita horor lagi. Tunggu. Lo ingat nggak sih waktu kita ke museum? Ada lo kan? Museum yang di Kota Tua? Ada lo ya? Ada lo nggak? Ada gue. Ada lo. Yang kita ngeliat sesuatu di bawah tanah ya. Pokoknya kita di situ nyium bau busuk banget. Ini di sini cuma gue sama Akina doang yang ada di sini. Pak, yang tempat orang-orang yang dibunuh yang air itu Di bawah tanah. itu di bawah tanah. They got swallowed. Itu bau loh. Bau banget. banget. Gue nyium banget. Itu pas masuk kayak Itu bau banget. Itu nggak ngerti bau dari mana. Itu padahal tempat udah kosong banget. Lo mikir itu bau dari mana? Itu udah lama lagi. terus jadi saya percaya bau darahnya. Beb, itu dari tahun 19 sekian. Masa masih kecium sih sampai sekarang? Waktu kita museum itu, kita museum apa namanya? Fatahillah. Fatahillah ya. Fatahillah tuh always Cek silakan. Fatahillah always scary. Setiap Lebaran, or Christmas, or between those, because like, I have to go to Bandung pretty much once a year. Jadi kayak kalau di rumah nenek aku itu tadinya tuh rame, you know, like a lot of people, ada like a lot of joy, a lot of fun. And then when my grandma died, it just everything changed from all laughter and joy. It turns into some sort of darkness in that house. We don't know how, we don't know why. And then one by one, my family left the house. So they got back to their house and not staying in that house again. So rumahnya jadi sepi. Dari yang ngurus itu cuma satu orang doang. Jadi aku datang ke sana kan, lagi kayak cuma pengen stay di sana for a while di Bandung. Terus kayak auranya itu nggak enak. Nah, and then jadi itu zaman-zaman itu kalian tau nggak sih yang namanya ghost scanner? Tapi nggak pernah ke scan yang namanya ghost. And it's just a game, like literally. Terus waktu gue lagi di rumah nenek gue iseng, ada 3 ya, ada suara ketawa. Oh my god. Iya. That's freaking scary. Terus waktu itu juga gue cuma sama nyokap di rumah itu. Jadi sepi gitu loh. Yang sering di rumah, yang maksudnya yang sering awake in the house itu me and my brother. Jadi kita tuh yang kayak oh my god. And waktu itu juga my brother tuh lagi di toilet lantai 2 and I'm like lagi di downstairs. Terus gue kayak sedikit sih denger itu di ghost scanner. Terus kayak gue jadi takut dong. And then gue ke kamar nyokap, kamar tempat di mana nyokap gue tidur, which is lantai 3. And then like waktu gue coba tidur, kayak gue ngerasa kayak di belakang gue tuh kayak ada sesuatu gitu loh. Jadi kayak gue tuh kayak takut sendiri gitu. Jadi gue tuh coba buat tidur. And then alhamdulillah gue nggak ngeliat apa-apa. Cuma ketawa, cuma yang ketawa tuh nanti kayak sakit. Jadi gue nggak tahu deh. We never know. iPhone itu bisa katanya gue nggak tahu bisa nge-sense sensitive thingy gitu. Jadi kalau misalnya kita download sesuatu nih, ghost apa-apa di iPhone kita, it work. Bener-bener saudara gue ngedownload, terus katanya emang handphone kita itu bisa nge-sense something sensitive, especially iPhone. Kalau bisa kita foto, flash, ada bulat-bulat tuh, suka nggak? Yang bulat-bulat di atas kita kalau kita gelap. Itu I'm so scared right now. itu namanya orbs, tau nggak? Orbs ya. Mie tuh katanya kan ada. Iya itu emang ya. Pokoknya itu serem banget. Okay, that's it for this month's video.